Hi friends, Teisha Norok Jotono, Everyday Kokborok Study Channel Lamsogo. Nkange friends, Singtini Nailayano, Tripura General Knowledge ni First in Tripura, Pry 98 ta Chingtini Nailano, First in Tripura ni. Sabo Puila Padmasri Award Manka Hekeva First Money Cooking Sabo First Governor Sabo First Chief Minister Sabo Aborok no Tine Chung Pry 98 ta Singtini Nailan Kakayo Tinini O class upcoming the competitive exam rogo Kishasekle help Ngana Hane Nga Faidi Tinini O class na Chung Lai Shwan Ngake Chung number 1 ni Simi Nailan First Money Cooking of Tripura. Tripura ni First Money Cooking Sabo hangke Shengthungfa bini shoi mung hangke Moha Manikko Bo bishini simi hangke 1400 ni simi 1431 approx. Number 2 tongo First Chief Commissioner hangke Sabo Tripura ni First Chief Commissioner hangke Ranjit Kumar Roy ICS 15 October 1949 Bishibo Bo Tripura First Chief Commissioner Anglanka. Number 3 tongo First Governor Tripura ni First Governor Sabo Chengjatano Saimano Omongkanke BK Nehru Bo Bishini Simi Hinganke 1972 ni Simi 1973 Bishibo Bo Puila Governor Anglanka. Okay? Number 4 tongo Second Governor Hinganke Sabo Tripura ni Second Governor LP Singh 1973 BCO. Okay, Tripura ni second governor hangke LP Singh 1973 BCO. Number 5 tongo First Lady Governor Burirungni Bishingo Puila je Governor Englangnai Sabo hangke Dr. Kamala Devi Beniwal 2009 nisimi 2014 jara bo Puila Governor Chalangka Tripura hastio. Next tongo First Lieutenant Governor hangke Sabo Sri A.L. Dayas 1970 BCO. Okay, Tripura ni First Lieutenant Governor Sabo hangke A.L. Dayas 1970 BCO. Number 7 tongo Second Lieutenant Governor hangke Sabo Second hangke Cheng Saimano Baleshwar Prasad 1971 BCO. First hangke Sabo A.L. Dayas 1970 BCO. Second hangke Baleshwar Prasad 1971 BCO. Number 8 tongo First Ministry Council of Minister Abo Form Unka Bufuro 1st July 1963 Bishinishimi Ministry Council Form Unka. Number 9 tongo First Chief Minister Union Territories ni Puila Chief Minister Sabo hangke Shosindra Lal Singho Bo BCO hangke 1963 BCO. Bo hangke Union Territories ni Puila Chief Minister. Next sing nailiana number 10 First Chief Minister Statehood ni Puila je Chief Minister Ngnai Sabo hangke Sukhomai Sengupta 1972 BCO omongke Purno Rajya Manipai Puila Bo Chief Minister Chalangkha. Number 11 tongo First Coalition Ministry Buforo Form Khajaka hangke 1st April 1977 BCO. Okay, First Coalition Ministry Buforo Form Khajaka 1st April 1977 BCO. Hangke number 12 tongo First CM of Coalition Ministry ni Puila Chief Minister Sabo hangke Sri Prafulla Kumar Das 1977 BCO. Number 13 tongo First Left Front Ministry Buforo Form Khajaka hangke First Left Front Ministry Buforo Form Khajaka hangke abo 5 January 1978 BCO. Next sing naileyana number 14 tongo First CM of Left Front Ministry ni Puila Chief Minister ngai Sabo hangke Sri Nripen Chakraborty 1978 BCO. Awarokno norok moitu narak laiti. Okay, First CM of Left Front Ministry Sabo hangke Nripen Chakraborty 1978 BCO
bo left front ministry ni puila chief minister unglangkha okay number 15 tongo first chief secretary Tripura ni first chief secretary sabo hangkai Sri BP Singhal 1972 BCO number 16 tongo first DG of police sabo hangkai Sri HC Jatav 1982 BCO okay Tripura ni first DG of police sabo hangkai HC Jatav 1982 BCO next tongo number 17 first rural development block bomo hangke Jironia block 1952 BCO number 18 tongo first subdivision after independence Bharat Chadin mani pai poila subdivision Khajaka bomo Kamalpur subdivision 1949 BCO number 19 tongo first subdivision after statehood পূর্ণ রাজ্য মানি পাই পয়লা সাব ডিভিশন খাজাকা বমহগাকে গন্ডারছড়া সাব ডিভিশন 1991 বিশ্বব নাম্বার 20 তঙ্গ ফার্স্ট এমপি হাইকাবা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অফ রাজ্যসভা নি পয়লা এমপি আংনাই সাবহগাকে আরমান আলী মুন্সি ব বিশ্বব 1952 বিশ্বব আবরক নরক মইতো নারেক লাইদি next tongo number 21 second MP of Rajya Sabha ni second MP ngai sabo hangkai Maulana Abdul Latif 1956 BCO poila hangkai Arman Ali Munshi 1952 BCO second hangkai Maulana Abdul Latif 1956 BCO next tongo number 22 first MP of Lok Sabha ni poila MP ngai sabo hangkai Sri Biren Datta bai Sri Dasharath Dev borok khorok nei Tripura hastini poila Lok Sabha ni MP unglangkha bo bisirogo hangkai 1952 BCO number 23 tongo first speaker of legislative assembly ni poila speaker ngai sabo hangkai Upendra Kishore Roy 1963 BCO number 24 tongo first deputy speaker of Tripura ni first deputy speaker ngai sabo hangkai Arshad Ali Munshi 1963 BCO aborokno lai kenorok moito toni laidi number 25 tongo second speaker hangkai Monindra Lal Bhumik 1967 BCO first hangkai sabo speaker omo hangkai Upendra Kishore Roy second hangkai Monindra Lal Bhumik next tongo second deputy speaker legislative assembly ni second deputy speaker sabo hangkai Manoranjan Nath 1967 BCO number 27 first political agent of Tripura ni first political agent sabo hangkai AWB Power bo BCO hangkai 1871 BCO aborok norok pala important moito narek laidi okay number 28 tongo first education minister of Tripura sabo hangkai Sukomai Sengupta 1963 BCO Tripura ni poila শিক্ষা মন্ত্রী sabo hangkai Sukomai Sengupta 1963 BCO bo poila education minister angkha kai 29 number tongo first woman of MLA Borirokni bisingo poila MLA anglangnai sabo haikaba member of legislative assembly o asuklangnai sabo hangkai Basana Chakraborty 1972 BCO number 30 tongo first municipal chairman Tripura ni first municipal chairman ngai sabo hangkai Banga Chandra Bhattacharya 1912 BCO bo Tripura municipal ni poila chairman anglangkha number 31 tongo first municipal election amo
local body election khlaijaka buforo 1951 ni simi 1952 a bisirogo municipal election khlaijaka local body election. Number 32 tongo first arrival of Rabindranath Tagore. Rabindranath poila Tripura o phaika 1920 o. Number 33 tongo first teacher president award furungnai ni bisingo abake shiক্ষক ni bisingo poila president award manai sabo hangangke Sri Smriti Kantha Sen 1961 bisigo bo teacher ni president award mankha 1961 bisigo Smriti Kantha Sen. Number 34 tongo number 34 first champion national gymnastic ni Tripura ni je first champion mankha sabo hangangke Bharat Deborma 1966 bisigo angkai first champion national gymnastic Tripura ni sabo hangangke Bharat Deborma omo kisanarok muito khai tonilai di. Number 35 tongo first expansion of rail line opening angka rail line je opening mani bo bisini simi hangangke 22 April 1964 bisini simi rail line opening angka Tripura bo. Number 36 tongo first release of Akashvani radio omo launch angka 26 January 1967 bisigo poila Akashvani radio launch angka. Number 37 tongo first release of Doordarshan TV poila launch angka Tripura bo 19 November 1982 bisigo. Number 38 tongo first Patmajung football tournament buforo inauguration khlaijaka hangangke 1938 bisigo. First Patmajung football tournament inauguration khlaijaka 1938 bisigo. Next tongo number 39 first Lalit Kala Academy Award sabo mankangangke Sri Bipol Kanti Saha 1986 bisigo bo Lalit Kala Academic Award mankha Tripura ni wngwi. Number 40 tongo first Rashtriya Gaurav Award sabo mankangangke Subal Saha 1920. Number 40 tongo first Rashtriya Gaurav Award sabo mankangangke Sri Subal Saha 2004 bisigo angkangke Tripura ni wngwi Rashtriya Gaurav Award sabo poila mankangangke Subal Saha 2004 bisigo aborok bo muito khlai tonilai di. Number 41 tongo first Kavir Award sabo mankangangke Khirod Deborma Tripura ni wngwi bono poila first Kavir Award mankha hini ching sai mankha 1994 bisigo. First Kavir Award sabo mankha Tripura ni wngwi Khirod Deborma 1994 bisigo. Number 40 tongo first woman to receive Kavir Award. Burirok ni bisingo poila je Kavir Award manai sabo hangangke Miss Santana Deborma 1997 bisigo. Next jeng nailaiano number 43 tongo first Shishu Sahitya Award sabo mankangangke Tripura ni wngwi Bimalendra Chakraborty 1982 bisigo. First Shishu Sahitya Award mankha Bimalendra Chakraborty 1982 bisigo. Hingangke friends jeng video kisa loknai tangi hingangke jeng tini o video o class o prai Tripura ni first in Tripura 98 ta jeng nailaiano abagoi kisa logoi mano norok poilan simi paithak jara nai tonglai di. Number 44 tongo friends jeng
ফার্স্ট অর্জনা অ্যাওয়ার্ড সাবো মানখাঙ্গাকে শ্রী মন্টু দেবনার 1975 বিশিও अंकाय त्रिपुरानि अंगै पयला अर्जुन अवार्ड माने साबो अंकाके मन्टु देबना 1975 बिशिओ अबो किसानरक मुइतो खाय तनिलायदि नम्बर 45 दंगो फार्स्ट वुमेन अर्जुन अवार्ड बुरिरंगनि बिसिंगो पयला अर्जुन अवार्ड माननाय साबो अंकाके श्रीमती कल्पना देबनाथ 2000 बिशिओ ब बुरिरंगनि बिसिंगो पयला अर्जुन अवार्ड मानखायनै जों सावै मानखा नम्बर 46 दंगो फार्स्ट खेल रत्न अवार्ड साबो मानखांगांके बिश्वा नंदी वबन द्रोणाचार्य वहनो 2016 बिश्व ब त्रिपुरानि अंगै पयला खेल रत्न अवार्ड मानखा बिश्वा नंदी नम्बर 47 दंगो फार्स्ट टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रीट गांगे साबो रति रंजन धर 1970 बिश्व नेक्स्ट जों नायलायानो नम्बर 48 दंगो नेक्स्ट नम्बर 48 दंगो फार्स्ट ककबरक फीचर फिल्म गांगे बमो लंगत्राय बुफुरो फिल्म मेकिंग खायजाका 1986 बिशिओ ओके बिनि डायरेक्टर रकनो नरक साइमाना मुसंगांके गुगला थांगे सार्च खाय किसा नायलायदि बिनि इनफरमेशन मानान हेनि खाख्लायो नम्बर 49 दंगो फार्स्ट बेंगली फिल्म फीचर गांके बमो रूपांतर 1951 बिशिओ फिल्म लक मेकिंग खायजाका ओके अमोबो नरक बिनि डायरेक्टर रकनो नायना मुसंगांके नरक इनफरमेशन नरक गुगला थांगे किसा सार्च खाय नायलायदि नम्बर 50 दंगो फार्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर त्रिपुरानि फार्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बमो हंकांके त्रिपुरा ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर बुफुर हंकांके 1992 बिसिनिसिमी पयला त्रिपुरा ऑब्जर्वर इंग्लिश न्यूज़पेपर सनामजाखा नम्बर 51 दंगो फार्स्ट बेंगली न्यूज़पेपर हंकांके बमो अरुण 1905 बिसिओ ओके इंग्लिश निहंगे त्रिपुरा ऑब्जर्वर ते बेंगली निहंगे अरुण अबनो पयला बेंगली न्यूज़पेपर हिने जों सायमानो ब बिशो हंगे अरुण 1905 बिशिओ नम्बर 52 दंगो फार्स्ट बेंगली मैगजीन बमो हंगे रवि 1921 बिशिओ हंगे फार्स्ट बेंगली मैगजीन हंगे रवि 1921 बिशिओ नेक्स्ट जों नायलायानो नम्बर 53 दंगो चिनि नम्बर 53 फार्स्ट बेंगली न्यूज़पेपर त्रिपुरानि बमो हंगांके जागरण अम 1954 नि सिमिरो सैनानि एबा कारिनानि जेंखा जागरण हिने कायसा डेली न्यूज़पेपर ओके नम्बर 54 दंगो फार्स्ट ककबरक डेली न्यूज़पेपर बमो हंगांके हासुक निकक 1993 बिशवा हासुक निकक बिनि जे न्यूज़पेपर नि एडिटर रक साइमानो मोजांगे गुगल थांगै नरक सार्च खाय नायलायदि बिनि इनफरमेशन रक ओके नम्बर 55 दंगो फार्स्ट सेंसस स्टेट सेंसस बुफोरो खायजाखांके 1901 बिशिओ बाक्सा बयरगो हंगांके 1872 रक मानो हंगांके नर आबो गुगल थांगै किसा बिनि इनफरमेशन नायलायदि नेक्स्ट दंगो नम्बर 56 फार्स्ट सेक्रेटारी ऑफ त्रिपुरा बोर्ड नि फार्स्ट सेक्रेटारी साबो हंगांके शेखर चांद जैन 1973 बिशिओ ब त्रिपुरा बोर्ड नि पयला सेक्रेटारी अंका शेखर चांद जैन 1973 बिशिओ नम्बर 57 दंगो फार्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा बोर्ड नि जे पयला प्रेसिडेंट साबो हंगांके अनिल कुमार दासगुप्त 1973 बिशिओ सेक्रेटारी हंगांके शेखर चांद जैन प्रेसिडेंट हंगांके अनिल कुमार दासगुप्त नम्बर 58 दंगो फार्स्ट म्यूनिसिपल ऑफ नम्बर 58 दंगो फार्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एमबीबी कॉलेज नि जे पयला प्रिंसिपल साबो उंलांखांगांकै जेके चौधरी 1947 बिशिओ ब एमबीबी कॉलेज नि पयला प्रिंसिपल उंखा नम्बर 59 दंगो
फार्स्ट प्रिन्सिपल अफ वुमेन कलेज नि जे पहिला प्रिन्सिपल अंगनाय साबो हंगांके श्री हीरालाल चेटार्जी 1965 बिसिरगो ब वुमेन कलेज नि पहिला प्रिन्सिपल आचुक थायो आचुक नंबर 60 तंगो फार्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रिन्सिपल तिप्रासा बुरिरकनि बिसिंगो पहिला प्रिन्सिपल अंगनाय साबो हंगांके श्रीमती करबी देव बर्मन 1995 बिसिगो बनो तिप्रासा बुरिनि बिसिंगो पहिला प्रिन्सिपल अंखा हिने जों सावै मानखा नंबर 61 तंगो फार्स्ट वाइस चेन्सेलर अफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि फार्स्ट जे वाइस चेन्सेलर साबो हंगांके श्री जलत बरन गांगुली 1987 बिसिओ नंबर 62 तंगो फार्स्ट एक्सप्लोरेशन ऑयल बाय ONGC बिफोर स्टार्ट अफ ड्रिलिंग उनखा अमो हंगांके 1972 बिसिओ अमरकबो नरक नाइटी नंबर 63 तंगो फार्स्ट सोलार पावर विलेज बमो हंगांके ताचाई उत्तर त्रिपुरा फार्स्ट सोलार पावर विलेज बमो हंगांके ताचाई उत्तर त्रिपुरा 2006 बिसिरगो के अमबो किसा नरक मुइतो ख्लाइतोनि लाइटी नंबर 64 तंगो फार्स्ट निर्मल ग्राम बमो हंगांके त्रिपुरानि ईस्ट मिर्जा ग्राम पंचायत 2005 बिसिओ नंबर 65 तंगो फार्स्ट सीमेंट फैक्टरी त्रिपुरानि फार्स्ट सीमेंट फैक्टरी ब जगाओ हंगांके पजालमा कुमारघाट और पहिला सीमेंट फैक्टरी क्लाइजाका 1992 बिसिओ नंबर 66 तंगो फार्स्ट पद्मश्री सिंगार बिसिंगो रोजाबनाय बिसिंगो पहिला पद्मश्री एवार्ड माननाय साबो हंगांके कुमार शचीन देव बर्मन 1969 बिसिओ बो पहिला पद्मश्री एवार्ड मांखा नंबर 67 तंगो फार्स्ट पद्मश्री एवार्ड अमो हंगांके डॉक्टरनी अंगै त्रिपुरानि पहिला पद्मश्री एवार्ड माननाय साबो हंगांके डॉक्टर रथिन दत्त 1992 बिसिओ बो पद्मश्री एवार्ड मांखा डॉक्टरनी अंगै नंबर 68 तंगो फार्स्ट पद्मश्री एवार्ड of SDM नि अंगै पहिला पद्मश्री एवार्ड माननाय हंगांके साबो हिमांशु रंजन चौधरी 1972 बिसिओ नेक्स्ट तंगो नंबर 69 फार्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर बुरिरकनि बिसिंगो त्रिपुरानि पहिला IAS ऑफिसर अंगनाय साबो हंगांके मिस सेमालिमा भेनार्जी 1980 बिसिओ अमो हंगांके बुरिरकनि बिसिंगो पहिला IAS ऑफिसर फार्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर साबो हंगांके ST नि बिसिंगो हंगांके तनुश्री देववर्मा 2006 बिसिओ बो पहिला बुरिरकनि बिसिंगो ST बुरिरकनि बिसिंगो पहिला IAS ऑफिसर अंखा ओके नंबर 71 तंगो फार्स्ट पुलिस प्रेसिडेंट मेडल मांखा पुलिस नि फार्स्ट प्रेसिडेंट मेडल माननाय साबो हंगांके श्री मनोरंजन भट्टाचार्य 1972 बिसिओ ओके नंबर 72 तंगो फार्स्ट चेयरमैन ऑफ TPSC नि पहिला चेयरमैन साबो हंगांके श्री GP बागची 1972 बिसिरगो बो पहिला TPSC नि चेयरमैन अंखा GP बागची नंबर 73 तंगो फार्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ TPSC नि पहिला जे मेंबर अंगनाय साबो बुरिरकनि बिसिंगो श्रीमती बिथिका देववर्मा बनो पहिला TPSC नि मेंबर अंखाने जों सायमांखा बो बिसिओ हंगांके 1975 बिसिओ नंबर 74 तंगो फार्स्ट चेयरमैन ऑफ TTAADC TTAADC नि पहिला जे चेयरमैन अंगनाय साबो हंगांके जों जतनो सायमानो अब श्री नारायण रूपिनी 1982 बिसिओ बो पहिला चेयरमैन अंखा नेक्स्ट जों नायलानो नंबर 75
ফার্স্ট চেয়ারপারসন ওমেন কমিশনে পয়লা চেয়ারপারসন সাবো হংগাংকে শ্রীমতী মঞ্জুলিকা বাসু 1994 বিশেও ব ওমেন কমিশনে পয়লা চেয়ারপারসন ওংখা মঞ্জুলিকা বাসু। নাম্বার 76 দंगो सेकेंड चेयरपारसन ओमेन कमिशन जे सेकेंड चेयरपारसन साबो ओंखांके श्रीमती मंगलश्वरी देबबर्मा 1999 बिसिबो बर्नो सेकेंड चेयरपारसन हिनि जों मानखा ओमेन कमिशन नि। नम्बर 77 दंगो फर्स्ट CIO ऑफ RTI शेल साबो हंगांकै श्री बिमल चक्रवर्ती 2005 बिसिबो ब फर्स्ट CIO ऑफ RTI शेल नि ओंखायनो जों सावै मानखा। नम्बर 78 दंगो फर्स्ट वुमेन ऑफ भिडियो बुरिरकनि बिसिङाव पयला भिडियो नै साबो हंगांकै श्रीमती मिता दास 1996 बिसिबो ब बुरिरकनि बिसिङाव पयला भिडियो ओंखायनो जों सावै मानखा। नम्बर 79 दंगो फर्स्ट बॉयज स्कूल बमो हंगांके त्रिपुरानि फर्स्ट बॉयज स्कूल बमो उमाकान्त एकाडेमी 1891 बिसिओ। नम्बर 80 दंगो फर्स्ट ककबरक मैगजीन हंगांके बमो कताल कथमा 1954 बिसिओ बिनि एडिटरक साइमाना हंगाय नरक बिजाबरक नायलाय। नम्बर 81 दंगो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बमो हंगांकै महारानी तुलसीवती बालिका विद्यालय 1894 बिसिओ। बॉयज स्कूल हंगांके बमो उमाकान्त एकाडेमी गर्ल्स स्कूल हंगांके महारानी तुलसीवती बालिका विद्यालय। नम्बर 82 दंगो फर्स्ट फुल फ्लेज ऑफ कॉलेज बमो हंगांके MBB कॉलेज बुफुर इनॉग्रेशन खालायजाका 1947 बिसिनिसिमी इनॉग्रेशन खालायजाका फर्स्ट फुल फ्लेज ऑफ कॉलेज MBB कॉलेज गे त्रिपुरानि फर्स्ट फुल फ्लेज ऑफ कॉलेज बमो हंगांके MBB कॉलेज हिने जों अमनो रिनाय। नम्बर 83 दंगो फर्स्ट जे प्राइवेट कॉलेज बमो हंगांके रामकृष्ण महाविद्यालय अमनो अंका त्रिपुरानि फर्स्ट जे प्राइवेट कॉलेज बुफुरो अबो इनॉग्रेशन खालायजाखांके 1950 निसिमी अबो इनॉग्रेशन खालायजाखा। नम्बर 84 दंगो फर्स्ट कॉलेज ऑफ फेमेल्स फर्स्ट कॉलेज फॉर फेमेल्स नि बुरिरकनि बागै पयला कॉलेज तांजाखा बमो हंगांके वुमेन कॉलेज अमो बुफुर इनॉग्रेशन खालायजाखा 1965 बिसिरको बिसिनिसिमी अबो इनॉग्रेशन खालायजाखा। नम्बर 85 दंगो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बमो हंगांके त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज बुफुर इनॉग्रेशन खालायजाखा अबो 1965 बिसिबो त्रिपुरानि फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिपुरानि इंजीनियरिंग कॉलेज इनके 1965 बिसिबो। फर्स्ट गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बोरोमुरा 1984 फर्स्ट नवोदय स्कूल रामचंद्रघाट एट खोवाई। नम्बर 85 दंगो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बमो हंगांके त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज बुफुर निसिमी अबो इनॉग्रेशन खालायजाखा 1965 बिसिनिसिमिरो अबो इनॉग्रेशन खालायजाखा अबोनो त्रिपुरानि पयला इंजीनियरिंग कॉलेज हिने जों सावै मानो। नम्बर 86 दंगो फर्स्ट गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बोरो हंगांके बोरोमुरा अबो खालायजाखा 1984 बिसिरको। नम्बर 87 दंगो फर्स्ट नवोदय स्कूल बमो हंगांके रामचंद्रघाट एट खोवाई 1988 बिसिरको अबो इनॉग्रेशन खालायजाखा अबोनो त्रिपुरानि फर्स्ट नवोदय स्कूल हिने मानो रामचंद्रघाट नि। नम्बर 88 दंगो फर्स्ट स्टेडियम बमो हंगांकै उमाकान्त एकाडेमिक ग्राउंड इनॉग्रेशन खालायजाखा तांजाखा बुफुरो 1940 बिसिरको।
next tongo number 89 tongo first railway station bomo hingangkai Dharmanagar railway station amo 1964 ni simi amono Tripura ni puila railway station hine chung sawi mankha. Number 90 tongo first tea garden bomo hingangkai chungjatan saimano amo Hiratshara 1916 bisibo. Number 91 tongo Tripura ni first airport bomo hingangkai Singarbil airport Agartala 1942 bisibo abo inauguration khlaijaka ni chung saimano. Tabuk abono bumung change khlai Maharaja Bir Bikram airport hine khlaikya hine chung saimano. Number 92 tongo first website Tripura ni first website bomo hingangkai www.tripurainfo.com abo wngkha chini Tripura ni puila website bufrun chimi abo chengjak hangkha a website May talni 2001 simi aje website khulukjak hine chung saimano. Number 93 number tongo Tripura ni first call center bomo hingangkai Tripura Info call center amo bufurun chimi chengjak hangkai 2005 ni simi abo chengri rejak hangkai. Number 94 chengnai layana. Number 94 tongo first FM radio station Tripura ni first FM radio station bomo hingangkai radio o lala omo hingangkai chini Tripura ni first FM radio station hinai mano kai omo bufrun chimi omo chengri rejak hangkai 7 August 2007 simi aje radio station chengri rejak ha kai. Number 95 tongo first satellite TV channel Tripura ni first satellite TV channel bomo hingangkai NE means notice Bangla hine kaisa TV channel khulukjaka bufurun chimi khulukjak hangkai 2007 no khulukjaka. Number 96 tongo first manager Indian cricket team ni Tripura ni je first manager Indian cricket team ni sabo hangkai Sri Somiran Chakraborty 2004 bisibo. Number 97 tongo first Ranji cricket participation khlaika sabo Rajat Kanti Sengupta 1985 bisibo bono puila Ranji cricket participation khlaika hine chung sawi mano. Number last tongo 98 first militant organization bomo hingangkai bomo hingangkai Sengkrak bo bisibo khlaijaka abo 1967 bisibo abo Sengkrak hine kaisa organization khlaijaka militant ni. Hingangkai friends tini ni bagai ashik nung sithung next class rogo chang next topic rogno tui nailayano aboni bisingo kebo doubt rok tong hangke norok comment khaidi ang je mansak norokno reply dinani bagai chaitok firano hingkai kebo mo PDF no manna muchung hangkai norok ang bai kwrwngdi ang norok no send khairibano kono norok pay khaina nangya norok free no manai mannai kai tini bagai ashok nung sithung chajakheba norokni friends rokno share khaidi tei ang bai kwrwngwi tonglai jat ashok no jotno no hambai.